Hi guys, for today's video na nung day may ug kumbira kay gi-invite mi sa mong silingan. So syempre di jud may mauli og dili may busog o di ba? Dili may mauli og dili mahawan among lamisa. Og tanang plato o stang lechon dili may mamauli og dili na namo madala nang nahabilin nga lechon. So ako gingidala ang nahabilin nga lechon no kay birthday man sa akong kuya. O di ba? Safe. Walay ideya akong kuya nga ako din gidala ang nahabilin nga lechon diin mi ganihan ng umbira. Ganing to nabili nga among gisog pa dire katon taning to nabili og pang nga gilabay sa akong mga barkada. Nga wa kay bawo nga makaon pa akong gipunit mao na aron naami masud-an dire og di gyud malimtan ni atong mga red horse dire. Okay, para tari man kay ni siya ato ni siyang tagaan og cake nga kinakusgan nga cake o di ba? Happy kay siya nga gitagaan siya og manok nga bantam. Ang kana nga manok nga bantam ang amo pa nang binuhi sa una. Hantod karon guwang na kayo gihatag nako sa iya ha. O karon kay di na mami kapaabot sa among kaon. Kani si Anali naguna-una gini siya kaon kay nga mong pamilya ang kalipay namo kaon ra. Kami tanan og naami kaon namong kalipay sangko nas langit. So diring panahon na gutom na kaayo mi. So iyahay na lang mi gunit og plato. So wala mi pakay sa among silingan di. Ug lain po dining amo diri iyahay dai migsukad. Basta gutom na mi wa na may pakay. Ug among sudlanan sa mga sudan ang kaning mga planggana nga among nakit-an gikan sa nilaban kay wa na mi laing kabutangan. Kay ganahan na kay mi mangaon sa among kahangol og kaon wa mamay butanganan amo rang gikuha ang planggana dito sa labanan. So ay na lang mo pagbuot nga mao na imong gisudlan sa among pagkaon kay happy na kay mi ana kaon ray wala na mo pero amo nang gilimpyuhan. O di ba? Enjoy kay mi basta mangaon na mi tanan kana sila tanan amo anang pamilya. So ingon ani mi diri basta mangaon na mi wa na may paki sa among isig katapat basta kay mangaon na mi kay nga among kalipay kaon ra gyud pirmi. O di ba? O kinsay ganahan mo apil diri sa among pamilya welcome pa kayo mo kay daghan kay mi kaon diring dapita. Maura to. Thank you for watching.